Hallo, heute geht es das Dativobjekt. في هذا الفيديو غنتطرقوا للداتيف. داتيف اناليز دو فيرب الميداتيف. هذا غير بايشبيل، غير بعض لي فيرب. من بعد ملي غتعلموا الافعال الاخرى مع الداتيف غتعرفوا تطبقوا الداتيف عليهم. هذا فقط امثله لبعض الافعال اللي كتكون مع الداتيف. zum Beispiel antworten, antworten, danken, danken, gefallen, gehören, gratulieren, helfen. Antworten يجيب، répondre. danken يعني يشكر، gefallen يعجب، gehören ينتمي إلى، gratulieren يهنئ، helfen ساعد أو يساعد. Beginnen wir mit ersten Beispiel. Brigitte antwortet. Lehrer. Brigitte, ein Name, antwortet. Lehrer. L'article de Lehrer. Der Lehrer. Antworten هو verb دائما plus datif. Donc der لابد نحولوها للداتيف، كترجع لينا dem. Brigitte antwortet dem Lehrer. Nächstes Beispiel. Der Minister antwortet auf Fragen der Journalisten. Der Minister antwortet. Wir haben gesagt, قلنا أن الverb antworten دائما plus datif. إما نقول antwortet وديريكت كندير l'article بحال في المثال الأول. Brigitte antwortet dem Lehrer. Brigitte تجيب الأستاذ. أو der Minister antwortet auf، يعني المينستر يجيب على. دونك auf غتلغي لنا الدور ديال antworten، ما غبقاش l'article في الداتيف حيت auf plus accusatif. l'article ديال fragen plural دي fragen ودي في الاكوزاتيف دي. إما نقول يجيب ich antworte dem Lehrer أجيب الأستاذ، oder ich antworte auf die Frage أجيب على السؤال. دونك auf plus accusatif لغات الدور ديال antworten. antwortet auf die Fragen der Journalisten، هذا الجينيتيف يعني الأسئلة ديال الصحافة. letztes Beispiel. Ich antworte du auf deine Fragen. Ich antworten plus datif. donc du لابد نحولها للداتيف. du في الداتيف هي dir. ich antworte dir أجيبك على السؤال. ich antworte dir auf die Frage و auf plus accusatif. l'article ديال Frage die Frage ودي في الأكوزاتيف دي. ich antworte dir auf die Frage oder ich antworte dir auf deine Frage. Anders Verb. danken. الverb danken شكر. ich danke du für deine Hilfe. danken plus datif. du في الداتيف هي dir. ich danke dir أشكرك. ich danke dir für كنشكرك على المساعدة. ich danke dir für was. für deine Hilfe. für هذه préposition plus accusatif. l'article ديال Frage die Frage ودي Hilfe ودي في الأكوزاتيف هي دي. ich danke dir für die Hilfe oder für deine Hilfe. ich danke mein Familie für das Verständnis. ich danke mein Familie. l'article de Familie die Familie ودانك plus accusatif. donc die plus datif ودي في الداتيف هي der. ich danke der Familie oder ich danke meiner Familie. ich danke meiner Familie حيت دي ديال Familie في الداتيف رجعت لنا der. ich danke meiner Familie für يعني عندي préposition هنايا غتلغي الدور ديال danken، غنديو على البريبوزيسيون für
وهاد für هي دائما بلوس داتيف. الارتيكل تفيرشتيندنيس يعني التفاهم، das Verständnis هي das و das Fakultativ كتبقى das. Ich danke meiner Familie für das Verständnis. أشكر عائلتي على التفاهم. Letztes Beispiel. Ich danke Sie. Ich danke Sie. Nein, Sie هذه في nominativ و danken plus dativ. Donc Sie في dativ هي Ihnen. Ich danke Ihnen. أشكركم حضرتكم، أشكركم. Anders Verb, الفيرب helfen. Helfen ساعد aider. Die Frau hilft man beim Einpacken. Die Frau hilft, la femme هي die Frau و hilft aider. l'article ديال man der man و der في الداتيف حيت سبقها helfen plus داتيف. der في الداتيف هي dem. Die Frau hilft dem Mann beim Einpacken. Nächstes Beispiel. Kann ich Sie helfen? Wir haben hier zwei Verben. هنا جوج ديال الأفعال können و helfen، يعني مودال فيرب مع helfen. دائما ملي تيكون عندي مودال فيرب مع anders verb كندي على الفيرب التالي، ما كنديش على مودال فيرب. دونك كان إيش زي helfen غندي على helfen بلوس داتيف. دونك زي في الداتيف هي ihnen. Kann ich Ihnen helfen? Je peux vous aider? Ich helfe meinem Bruder oft bei Hausaufgaben. Ich helfe plus datif. Bruder, le frère, l'ach. L'article de Bruder, der Bruder. Ou helfen plus datif. Donc der datif, dem. Ich helfe dem Bruder oder ich helfe meinem Bruder. Oft يعني souvent غالبا by. donc هذه preposition by plus datif. والارتيكل Hausaufgaben plural die Hausaufgaben وليد البلورال في الداتيف هي den. by den Hausaufgaben. anders verb الفيرب gefallen. gefallen يعني يعجبني adorer. gefällt es hier in Österreich النمسا، يعني واش عجبك الحال هنا في النمسا. gefällt es ihr. donc ihr خاصني نحولها للداتيف. الفيرب gefallen plus داتيف. ihr في الداتيف هي euch. gefällt es euch hier in Österreich? Zweites Beispiel. Das Bild gefällt. Das Bild Synonym von das Foto. La photo. Das Bild gefällt. gefällt الفيرب plus داتيف. دونك إيش خاصني نحولها للداتيف اللي هي mir. Das Bild gefällt mir. يعني هاد لا فوتو عجبتني. Es gefällt alleine in Urlaub zu fahren. Es gefällt إيش في الداتيف mir. es gefällt يعني تعجبني نمشي في لي فاكونس، يعني نسافر في الفاكونس لوحدي. es gefällt mir alleine يعني لوحدي in Urlaub لي فاكونس zu fahren يعني reisen voyager. ممكن نعتبرها هكا دائما نحفظها هكا. es gefällt mir etwas zu machen يعني يعجبني ندير شي حاجه. es gefällt mir Pizza zu essen. es gefällt mir Freunde zu treffen. Anders Verb gratulieren هنأ. ich gratulieren plus datif. du في الداتيف هي dir. ich gratuliere dir zur bestandenen Prüfung. bestanden يعني الفيرب ناجح. Prüfung l'examen امتحان، يعني كنهنئك الامتحان اللي نجحتي فيه. ich gratuliere dir zur bestandenen Prüfung. Zweiter Satz. ich gratuliere Freund zum Geburtstag. gratulieren هنأ. Freund l'article Freund هي der و der في الداتيف dem. ich gratuliere dem Freund zum Geburtstag. أهنئ صديقي بمناسبة عيد الميلاد.
und tschüss, bis nächstes Mal.